dan juga masalah apa itu heart attack atau serangan jantung dengan cardiac arrest atau infarksi jantung pada Indonesia. So a heart attack is a situation where the heart doesn't get enough oxygen typically because of vessels that are blocked or that are narrowed in, so there's not enough, and that is a situation where you get chest pains, typically you get pain in your arm, etc., but it's not necessarily immediately life-threatening. Jadi kalau yang disebut, as it is often said, sudden cardiac arrest is an immediate life-threatening situation, and that has to do with an imbalance or the lack of pumping function of the heart. Nama yang disebut dengan cardiac arrest ini adalah kondisi yang akan mengancam jiwa segera. Jadi waktunya sangat-sangat sedikit. Ini disebabkan oleh masalah di koordinasi dari otot-otot jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. So while you normally have the nice pumping action that will take the blood around in the body, the oxygen to the brain, to the vital organs, etc., when you have a cardiac arrest, typically you have unorganized activity, so the cardiac muscle does not work in an organized way. And this is an immediately life-threatening situation. Nah, biasanya jantung kita akan bergerak dalam gerakan yang terkoordinasi dengan baik sehingga darah bisa terpompa ke seluruh tubuh termasuk otak dan organ vital kita. Namun pada cardiac arrest terjadi gerakan yang tidak terkoordinasi sehingga tidak terjadi gerakan untuk memompa darah. Dan jika ini tidak ada aliran darah ke otak dan organ vital, ini adalah sesuatu yang sangat mengancam jiwa. So it is actually a very, very simple exercise. All you need to do is, you have all this activity, all you need to do is to get it back into synchronization. So there's a lot of cardiac activity that is just not working in a synchronized way. And this is what you do with a defibrillator or an AED. You actually stop the heart for a fraction of a second, and then you relax, release it again, and you get back to that pumping action, and you start to again get oxygenation of your brains and your vital organs. Nah, jadi pada kondisi cardiac arrest ini sebetulnya jantung bukan berhenti, tetapi sebenarnya banyak aktivitas namun tidak terkoordinasi sehingga dia tidak bisa memompa. Jadi sebenarnya solusinya hanya kita ingin memberikan aliran listrik, kita membuat jantung itu diam sesaat, reset, kemudian kita lepaskan relaksasi dan dia supaya harapannya akan kembali terkoordinasi gerakannya. And in terms of CPR, because of course many people are trained in CPR and will do CPR if they see a person who has collapsed. So when you do CPR, it doesn't have, you cannot change the problem. You can buy time because you manually pump the heart, but you cannot change this problem. You will not change the sudden cardiac arrest situation. For that you must have a defibrillator. So you can buy more time, so if you do CPR, you buy more time, but you must have a defibrillator to change that life-threatening situation. Oke, jadi memang banyak orang sudah terlatih dengan CPR. Namun, dengan kita melakukan CPR ini tidak menyelesaikan masalah tadi, masalah di jantung. Yang kita lakukan adalah kita memompa secara manual jantung agar kita mengulur waktu atau menjaga agar orang itu masih ada waktu untuk tertolong. Tetapi untuk bisa mengatasi masalah ini kita tetap membutuhkan defibrillator seperti ini. And in terms of statistics, typically 1 in 1,000 people suffer from cardiac arrest every year. That means if you have, let's say if you have a building where you typically, let's say at any time, or a facility where you at any time will have an average of, let's say 3,000 people, the statistics say that 3 of these people will suffer cardiac arrest every year. Secara statistik, 1 di antara 1.000 orang itu pasti akan mengalami disebut cardiac arrest. Dan jika kita andai-andai bisa dalam satu ruangan atau gedung atau lingkungan ada sekitar 3.000 orang misalnya. Dalam 1 tahun pasti ada 3 orang yang akan mengalami cardiac arrest. And in order to give the victims of cardiac arrest the best possible chance of survival, this is what's called the chain of survival. Early access will be first. Call for help. Call for medical staff as soon as possible.
Number 2, start CPR as soon as possible. Number 3, defibrillate as soon as possible. And number 4, get them to the hospital as soon as possible. Nah, untuk kita bisa memberikan kemungkinan untuk selamat yang tertinggi, kita harus mengikuti rangkaian yang disebut dengan chain of survival ini. Yaitu pertama, kita harus menghubungi petugas medis. Kedua, kita harus melakukan CPR. Ketiga, kita harus melakukan defibrilasi. Dan keempat, kita harus secepatnya membawa ke rumah sakit atau tingkat perawatan yang lebih tinggi. And what is one of the most important things to realize with cardiac arrest or sudden cardiac arrest is the timing, because this is where the problem is. It is an extremely time-critical situation, and the American Heart Association recommend that from the time of collapse, there should be a maximum of 5 minutes until the first shock has been given by an AED, because for every 1 minute that the shock is not given, the chance of survival drops by 10%. So there's no time typically for wait for the ambulance unless people do good CPR or unless there is an AED. Jadi yang kita harus sadari bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sangat dipengaruhi oleh waktu. Jadi secara guidelines atau rekomendasi dari ERC atau AHA itu harus diberikan shock maksimal 5 menit dari sejak pertama orang itu pingsan sampai diberikan shock pertama. Karena kalau kita menunggu ambulans datang itu waktu sudah terlalu lama. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah rangkaian ini dan secepatnya dilakukan defibrilasi. Karena setiap menit, kemungkinan selamat itu akan menurun sekitar 10%. Jadi 5 menit aja itu sudah 50% kemungkinan selamat sudah hilang. And I just want to show you the slide so you can see that actually having AEDs does make a difference. It can make a difference. What we have here, if we look at the national average, let's say international average, if you look at Europe, we typically have a 2% survival. In America, they have achieved a higher rate of survival nationwide because many AEDs are placed, decentralized, so non-medical staff, bystanders, anybody, even if they haven't had training, can help provide this life-saving therapy. Secara statistik kalau kita lihat secara internasional itu tingkat keselamatannya hanya 2%. Seperti di Eropa itu masih sekitar 2%. Tetapi di Amerika mereka sudah bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu mencapai 5%. Dan ini karena tersedianya AED di banyak titik, di mana walaupun kita belum terlatih pun, karena ada AED, ada kemungkinan dia bisa membantu orang yang mengalami cardiac arrest. But take it one step further, and that is to create what we call a heart-safe environment. That is, if you have an area, such in this case as a casino, a special casino complex in Las Vegas, where we have AEDs close by, and everybody can use them within a couple of minutes, we have actually achieved a survival rate of 74%. So going from 2 to 5% up to 74%, that is a massive change, a positive change, and that can be achieved just by having AEDs. Nah, kalau kita ingin menciptakan apa yang disebut dengan heart safe environment, jadi seperti di Las Vegas ini, karena dia di setiap titik, setiap sudut, baik di hotel sampai di kasino, sampai di ruangan dan seterusnya, meletakkan AED. Jadi kemanapun kita lihat, kita bisa lihat ada AED di mana-mana. Dan dengan demikian, itu akan secara cepat sekali kalau ada kejadian, mereka bisa segera memberikan defibrilasi. Dan ini tercapai tingkat keselamatan yang paling tinggi yang ada, yaitu 74%. So before I continue talking about the actual AED and what is inside the box, any of you have any questions about statistics, about the facts about cardiac arrest, anything? Ada pertanyaan mungkin mengenai cardiac arrest itu apa dan mengenai statistiknya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tanya lagi mengenai ini kelihatan. Jangan. If this is not the case, then I would like to start by saying the largest
misunderstanding among my customers is sometimes people say, oh, any AED will do. There's no difference because all an AED do, all it does is it delivers a shock. But I can tell you, this is a large misunderstanding. There's a huge difference between the treatment being provided by different AEDs, and I will explain you why. Mungkin seringkali kita menganggap bahwa semua AED itu sama, paling hanya memberikan shock dan oke lah bisa berhasil. Namun baru akan nanti menjelaskan bahwa itu sangat berbeda antara satu AED dengan AED lain. Dan ini akan menjelaskan kenapa. In my experience, there are typically four things that people consider when they select an AED. Number one, of course, and that is, I would say, extremely important. Is it reliable? Can I trust it? Will it work? Maybe it's been in a closet for 2 years or 3 years. Will it still work that particular minute when I need it? Is it ready to be used immediately? Jadi ada 4 pertanyaan utama biasanya yang akan ditanyakan jika kita ingin membeli AED. Nah, yang pertama adalah apakah itu reliable atau tidak? Bisa kita andalkan nggak? Jadi AED ini saat terjadi kejadian, apakah akan bisa berfungsi dengan baik saat dibutuhkan? Itu yang paling utama. And number two, is it easy to use? Because it might not be you or trained staff or medical people that use it. It might be somebody. It might be some travelers where the family member is down, the AED is on the wall, they grab the AED, they want to use it immediately. It is essential that it's very easy to use. Itu adalah apakah mudah digunakan? Karena ini sangat penting. Bisa saja mungkin dalam terminal ada anggota keluarga, mungkin ada 5 orang sana. Terus ada satu yang kolaps dan dia anggota keluarga lain bisa melihat ada AED. Dan dia ingin langsung menggunakan untuk menyelamatkan keluarganya. And number three, is it effective? Does it work? Because it looks small, it looks simple, and many people have seen the manual defibrillators. They are bigger. They can make, or they look like they're more efficient. Do we need this? Can this make a difference? Is the treatment efficient? Yang ketiga adalah apakah teknologinya itu sesuai atau mencukupi untuk membantu atau melakukan pertolongan? Karena seringkali kita lihat manual defibrillator atau defibrillator itu sudah besar ya. Jadi kan kelihatan kecil kok, simple sekali. And of course, finally, is it easy to maintain the AED program? Is there a lot of cost involved, etc.? I will speak a little bit to that as well. But in my opinion, the number 1, 2, and 3 are the most important because these are directly related to survival. Yang keempat mungkin mengenai biaya pasti. Nanti apakah untuk maintainnya itu ada biayanya mahal atau tidak dan seterusnya. Namun 3 item pertama itu yang paling penting. So, and at any given time, please stop me if you have questions. There's any time questions are most welcome. Ya, kapanpun nanti ada pertanyaan langsung aja bertanya. Jadi tidak usah menunggu. Kita akan berhenti langsung berusaha menjawab. So, what I will cover here, I will divide this presentation, the product presentation, into 4 different categories. 1, rescue-rated reliability. Can you trust it is there? Number 2, how easy is it to use? Number 3, the technology. And number 4, the cost of ownership. Jadi presentasinya akan dibagi ke 4 bagian. Pertama mengenai keandalannya atau reliability-nya, kedua kemudahan untuk pemakaian, ketiga mengenai teknologi, dan keempat baru mengenai biaya. So, any AED, regardless of brand, has 3 critical components. 1 is the AED unit itself. Number 2 is the power source, the battery. And number 3, the pads. The pads, which is the critical connection to the patient, because the connection between the machine and the victim. Setiap AED terdiri dari 3 komponen, yaitu baterai AED sendiri, baterai, dan pad. Nah, pad ini adalah bagian yang penting karena ini merupakan penyambung antara pasien atau korban dengan alatnya sendiri. And failure of any of these 3, so failure of the battery, failure of the pads, or failure of the device, failure of any of these 3 components
will result in no treatment and likely death of the patient. Dan ketika komponen ini, kalau ada salah satu saja yang gagal atau tidak berfungsi dengan baik, maka kemungkinan besar korban itu akan meninggal. So, therefore, it is of vital importance to us to ensure that at any given time, the battery, the pads, and the unit, they are all ready. And we do that by having a very comprehensive automatic self-test every morning at 3 o'clock. Dan agar itu bisa terjadi atau bisa siap setiap saat, ketiga komponen ini harus bisa dijamin berfungsi dengan baik, yaitu dengan melakukan yang disebut dengan uji fungsi sendiri atau self-test setiap jam 3 pagi. And this self-test happens automatically. You don't need to do anything because we know that especially in the beginning of an AED program, everybody check it every day. But then as time passes, people maybe go maybe once a week or something. So it is important that this is handled automatically by the device itself. Dan ini semua secara terjadi secara otomatis. Mungkin pada awal kalau masih baru, mungkin kita akan rajin ngecek. Tapi coba bayangin kalau sudah 2, 3, atau 5 tahun, apakah kita sama rajin setiap hari kita tes? Tidak mungkin. Makanya harus bisa otomatis. So our self-test structure will happen automatically. So every morning at 3 o'clock, the AED will test the battery, the system electronics, and it will check the pads. I will go into more details about the specific test, but it will check every day. Every week it will do an energy test, and every month it will do a full charge and a discharge internally, and all of this happens automatically. Nah, hari ini kita melakukan 3 jenis tes, yaitu pertama daily test atau tes harian. Yang dites adalah baterainya, AED-nya sendiri, dan pads-nya. Setiap minggu, selain yang tadi itu dia menambahkan yang disebut dengan partial energy test, yaitu dia mengalirkan listrik ke komponen di dalam untuk memastikan semua berfungsi dengan baik. Dan sebulan sekali dia akan melakukan yang disebut dengan full energy test, yaitu dia akan melakukan kayak seolah akan melakukan shock, dan dia akan charge dan discharge seperti kondisi melakukan shock penyerang. Basically, all you need to look at is the corner of the AED. If this is green, the AED is good to go, it's ready to use. This is what we call rescue ready. So you don't have to do anything. You don't have to recharge the battery. Basically, just looking at this, you will know, yes, this AED is ready to use. Nah, sebenarnya bagi kita yang user, yang kita hanya perhatikan adalah indikator rescue ready itu. Semua itu berwarna hijau, berarti dijamin bahwa alat ini siap dipakai. This indicator is here, and you will see now that this is red. This is because I have not done a self-test after I put in the battery. So, if I do a self-test, this will go green. But I want you also to listen. It is beeping. So, if it is not ready for any reason, it will beep every 30 seconds to draw attention. Nah, kalau kita lihat di sini, karena Gord tidak melakukan self-test dulu di waktu baru pertama masukkan baterai, itu berwarna merah. Dan kita dengar tadi ada bunyi beep setiap 30 detik. Dan ini tujuannya agar menarik perhatian kita bahwa ada masalah dengan AED. So this is a notification. It doesn't necessarily mean that something is wrong. It may just be that the battery is low, you need to replace the battery. It may be that the pads are defective or something, but it is just highlighting, saying the AED is saying, hello, I need some attention. Jadi kadang-kadang mungkin bukan berarti ada masalah atau kerusakan, bisa saja mungkin baterainya sudah mulai lemah. Jadi intinya adalah dia hanya bilang bahwa saya butuh perhatian nih, tolong cek. Ya. Ada pertanyaan. Bakal apa ya? Apa itu kalau habis itu Ya. dicaskan ya? tidak di-charge, tidak. Kalau begitu gimana? Jangan keluar. Okay, so asking about the batteries, Yep. does it need to be charged? Good question. I will get back to the batteries, but to answer your question, no, the batteries do not need to be charged. They are non-rechargeable, high-power medical grade batteries. Oh, nggak perlu. Terus dia Untuk kayak menjawab pertanyaan dulu, nanti kita akan lebih detail untuk menjelaskan mengenai baterai. Tapi untuk menjawab dulu bahwa ini tidak perlu tercharge karena ini adalah baterai kapasitas tinggi kelas medis. We know that if they need to be recharged, somebody will forget to charge them.
So that is why we have made a solution whereby these batteries will last. We give you an operating life of guarantee, not a warranty, a guarantee of minimum 4 years for one battery. So you don't need to change the battery for a minimum of 4 years. And all the self-test is automatically done every day. There's sufficient capacity in the battery to do so. Jadi karena kalau baterai harus di-charge sekali pasti ada yang lupa nge-charge. Makanya target saya tidak mau menggunakan baterai yang bisa cukup. Dan baterai ini bisa bertahan minimal dengan dijamin minimal bisa bertahan 4 tahun. And you will also see that the pads are sitting inside the device and they are pre-connected. So they are connected to the device, and I told you as part of the daily self-test, every single day the pads will be tested, not only for presence but also for functionality. So the pads are actually still working. Kalau kita lihat juga di pads ini terkontek langsung dengan alat walaupun dalam kondisi tersimpan. Jadi setiap hari selain baterai dan komponen lain, pads pun akan dicek. Bukan hanya terpasang atau tidak, tetapi sebagai pengetesan fungsinya juga. Jadi dijamin bahwa pad ini berfungsi dengan baik. And I'll pass the pads around in a second, but if you look at the pads inside here, inside the seat package, they are positioned face to face. So the two pads actually touch each other, so we can send a current through the system. We can check, have the pads dried out, are they still okay? We can do that even if they're still inside the closed pouch. So we guarantee for presence and functionality. Dan kalau kita lihat bentuk padnya itu di dalam ada lubang-lubang, berarti pad itu saling berhubungan. Sehingga kita bisa mengalirkan aliran arus listrik ke dalamnya dan menjamin bahwa ini berfungsi dengan baik, walaupun masih di dalam bungkusan. And I'll tell you, especially the pads checking is very, very important because the pads, defective pads, missing pads, or expired pads is the single largest reason for failure of AEDs. Not cardiac science AEDs, but AEDs in general. Dan pengecekan pad ini sangat-sangat penting karena dalam AED, dunia AED, salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan terbesar itu adalah karena pads itu mungkin tidak ada atau rusak atau tidak berfungsi. Ini kan kita akan bagikan supaya dilihat langsung seperti apa. So now we pass the pads around and you can feel that they have adhesive water-based gel. This water-based gel is what creates a good contact to the skin. But if the gel has dried out, there's no good contact to the skin, you cannot give a proper shock. So it is essential that pads are still in good working order. In cardiac science, it is our patented solution. So you will not find basically all the AEDs do not check the pads for functionality. Some test for presence, but not for functionality. Dan kalau kita sedang kita bagian bisa dilihat bahwa dia ada perekatnya yang bertahan dasar air. Dan ini sangat penting agar kontak dengan kulit itu baik. Karena ini akan mempengaruhi hasil dari terapi dari AED ke pasien. Dan kalau kita perhatikan hampir tidak ada AED lain yang bisa melakukan tes seperti cardiac science, yaitu selain kehadiran tetapi juga fungsinya. Jadi ini sangat-sangat penting. And the pads, again, if you have defective pads, you cannot connect to the victim, you cannot provide treatment. So likely, if your pads are no good, it will lead to death of the patient. Jadi kalau pads itu tidak berfungsi dengan baik, misalnya kering, maka tidak mungkin bisa menempel. Dan kalau ini terjadi, maka kemungkinan besar korban pasti akan meninggal. We were asked before about the battery. I will just say again, we actually do a daily test of the remaining capacity on the battery. On the AED itself, if you open the lid, you will be able to see. There's no need to do so, but you will be able to see how much battery capacity is left by these green bars. Dan kalau kita ingin mengetahui kapasitas baterai yang tersisa, kita tinggal membuka alat dan kita akan melihat di situ ada bar-bar, dan itu ada menunjukkan besarnya kapasitas sisa dari baterai. After about 4.5 years, if the battery is running low, the AED will warn you as a daily self-test. It will beep. When you open the lid, it will say battery low, but don't panic. There's still enough capacity on the battery to deliver a minimum of 9 shots. So what happens there is you still have time. Just get a new battery, put in the new battery, and you're good to go.
Nah, kira-kira mungkin setelah sekitar 4,5 tahun bisa jadi baterai ini sudah mulai habis. Dia akan waktu kita buka pertama dia akan memberikan tanda merah pada indikator dan dia akan melakukan bin setiap 30 detik. Waktu kita buka, dia akan mengatakan bahwa baterainya lemah. Nah, tapi kita tidak perlu khawatir karena dalam kondisi ini pun dia masih punya kapasitas cukup untuk bisa memberikan minimal 9 kali shock. Jadi masih aman. So again, this is a high capacity lithium grade battery, lithium medical grade battery. It will last you, and we guarantee it will last you a minimum of 4 years. Jadi ini adalah baterai kapasitas sangat tinggi dan dijamin dari Cardiac Science bahwa ini akan bisa bertahan minimal 4 tahun. Umumnya sekitar 4,5 tahun. So now we get to what I think is most important for you also, how easy it is to use. Oke, berikutnya kita akan membahas seberapa mudah kita menggunakan alat ini. First, before I talk about ease of use, let me confirm that you can never do something wrong by using the AED. The AED will not give you the option. You cannot decide shock or no shock. Only the AED will make that decision. So if you apply the pads, the AED will decide if the shock is needed or not. It's not your decision. Nah, yang pertama kita harus ingat adalah kita tidak mungkin melakukan kesalahan dengan AED ini, karena kita tidak bisa memaksa dia melakukan sesuatu. Semua dia keputusan akan diambil oleh AED dan tindakan pun akan diambil oleh AED. Jadi kita tidak punya tanggung jawab apapun dan AED semua akan melakukan pekerjaan itu. So we say always, if you are in doubt, should I use the AED or not? Absolutely use it, because there's no risk. Jadi kalau kita ragu apakah kita perlu gunakan AED atau tidak, pakai aja, karena tidak ada risikonya. Tentu saja ini khusus untuk Cardiac Science. Dengan AED lain saya nggak berani ngomong seperti itu. So what will happen is after you position the pads, the AED will, and the pads are very easily located. So you just open, the unit will switch on by itself. You don't have any buttons to press. The unit will switch on by itself. The pads are pre-connected, and you connect the pads to the victim. Oke, jadi kalau kita lihat sama sekali tidak ada tombol di alat ini. Begitu kita buka, itu otomatis akan menyala dengan sendirinya, dan kita bisa langsung lihat bahwa padnya sudah buka di sini. Kita tinggal ambil dan kita pasang di pasien. And also the pads are non-size specific. That means you don't need to find out which pad to go where. Just one here and one there, and you're good to go. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada kiri dan kanan. Ini yang disebut non-size specific. Jadi kita memasang pad ini di atas yang manapun itu boleh, di bawah yang manapun juga boleh. Jadi tidak ada kiri dan kanan, bebas saja. Supaya tidak membingungkan. And also, this is also important, there's no button to press. The AED, if a shock is needed, the AED will just tell you to stand back and the AED will deliver the shock by itself. Dan kembali kita ingatkan bahwa di sini tidak ada tombol sama sekali. Artinya kalau dibutuhkan shock, AED akan kasih tahu kita untuk mundur, menjauh, dan dia akan melakukan shock secara otomatis. So let us try a situation where no shock is needed. I will let you listen to the prompts of the AED. Oke, kita peragakan apa yang akan terjadi kalau tidak dibutuhkan shock. Robek pembungkus dan tuakan empat. Robek pembungkus dan tuakan empat. Lepaskan satu pad dari pelapis plastik. Lepaskan satu pad dari pelapis plastik. Lepaskan satu pad dan tempelkan satu pad pada dada terbuka bagian atas. Tempelkan satu pad pada dada terbuka bagian atas. Lepaskan pad kedua dan tempelkan pada dada bagian bawah. Jangan sentuh pasien. Menganalisa ritme. Jangan sentuh pasien. Menganalisa ritme. Jangan sentuh pasien. Menganalisa ritme. Sekarang aman untuk menyentuh pasien. Mulai RCP.
Lakukan 30 kompresi, kemudian beri 2 lepas buatan. So you see, the AED decided that I was not in cardiac arrest. I did not need a shock. But normally when you put the AED on, it's on a victim that's on the ground. That's why it says continue with the CPR. Jadi kalau kita lihat, ini tadi bisa menganalisa dan memutuskan bahwa tidak dibutuhkan shock, jadi sangat aman. Ya. Kami umumnya biasanya kan kalau kita pasang korban itu akan dibawa atau pingsan, makanya dia tetap sarankan melakukan CPR. So in case, I have a simulator here, so you can listen to the prompts in case a shock is needed. So this one simulates a victim of cardiac arrest, so now you can hear how the AED will respond if a shock is needed. Sekarang kita akan peragakan apa yang terjadi kalau ini perlu melakukan shock. Periksakan. Periksakan. Robek membungkus dan tuangkan empat. Jangan sentuh pasien. Menganalisa ritme. Jangan sentuh pasien. Menganalisa ritme. Jangan shock disarankan. Charging. Jauhi pasien. Shock akan diberi dalam waktu 3, 2, 1. Shock telah diberikan. Sekarang aman untuk menyentuh pasien. Mulai RCP. Lakukan 30 kompresi. Kemudian beri 2 napas buatan. So you can hear this was different. This actually delivered a shock, but the good thing is that this is done automatically, so people do not have to press the button, because sometimes if people have maybe a friend, a family member, they are afraid to do something wrong, so maybe they don't want to press the button. This will eliminate that concern. Kalau kita lihat tadi ini berbeda karena dia melakukan shock. Jadi dan kita perhatikan sama sekali tidak ada tombol. Karena kalau ada tombol biasanya orang masih ragu-ragu. Perlu saya tekan atau tidak? Saya takut. Dan ini yang menyebabkan banyak terjadi kegagalan. Namun dengan ini full otomatis dia otomatis akan langsung melakukan shock jika dibutuhkan. Any questions? Jadi banyak Comments? tapi kalau sekarang I want to ask about how many shock that will give to this device with one battery. Okay. The specifications of the battery officially says 290 shocks, but our internal tests confirm more than 400. But we give you an unconditional 4-year guarantee. So even if you have multiple uses of the AED, if the battery runs low prior to 4 years, you get a new battery at no cost from our side. Oke, jadi secara teknis, secara resminya mereka mengumumkan satu baterai akan bisa melakukan 290 kali shock. Tetapi testing internal mereka di pabrik, satu baterai bisa sampai 400 kali shock. Namun kita tidak perlu khawatir karena Cardiac Science memberikan jaminan tidak terbatas selama 4 tahun. Jadi kalau sampai ada banyak sekali kejadian dan sebelum 4 tahun ini habis baterainya, kita akan memberikan penggantian secara cuma-cuma. Jadi bukan hanya perusahaan, memang habis terpakai, kita akan kasih pengganti secara cuma-cuma untuk baterai. Jadi sebetulnya user atau pemilik tidak perlu mengkhawatirkan mengenai baterai tersebut. Kalau untuk padnya, Ya. setelah dipakai apakah buang apa masih terus pakai oleh pasien lagi? After the use and still use. No, the pads are single use, and that's for a number of reasons, including cross-contamination, but also the fact that this is water-based gel. Once you have opened the pads, the water-based gel will start to deteriorate, to dry out. So it is not safe to reuse pads for those two reasons. Jadi memang pads ini adalah disposable karena
setelah kita buka dan kita pasang ke pasien, kita khawatir pertama adalah cross kontaminasi. Kedua, karena gelnya ini berbahan dasar air, pasti setelah dibuka akan mulai mengalami kekeringan, sehingga nanti akan mempengaruhi fungsinya. Jadi kita sarankan hanya sekali pakai. Namun secara e-katalog, karena di sini juga membeli melalui e-katalog, itu setiap unit sudah dapat ekstra baterai 1 dan dapat patch ini 12 unit. Satu awal. Yep. Ya. Is there any side effect patient because of the use this item? They burn in the skin. Yes, good question. So when you have the pads on the skin, they will tip because it's a very high energy shock that is being provided in a very short period of time. There typically can be burn marks around the pads, but other side effects, not really. Some people say, what if I have a pacemaker? Can the pacemaker be damaged? And I normally say, if you are a dead person on the ground, then it doesn't matter about the pacemaker. You can get a new pacemaker, but you cannot get a new life. And so it's always about, it cannot get worse when you're dead. So whatever happens, it's better to have something to treat afterwards. But really the answer is no. The side effects are typically limited only to a little bit of burn on the side of the pads. Jadi side effect-nya kemungkinan hanya paling karena ini adalah shock energi yang sangat tinggi dalam waktu singkat, kemungkinan besar mungkin akan ada sedikit bekas kebakar. Namun kalau kita bandingkan dengan kemungkinannya, karena ini adalah orang yang sudah meninggal dalam kondisi cardiac arrest, sebetulnya secara klinis dianggap mati sudah. Jadi tidak mungkin lebih parah. Dan kita berusaha melakukan sesuatu agar orang itu side effect itu masih bisa di-treat. Namun contohnya ada orang khawatir misalnya kalau pakai pacemaker, apakah akan rusak? Namun itu tidak terlalu penting karena dia bisa beli pacemaker baru kalau rusak pun. Tetapi kalau nyawanya hilang, dia akan ada lagi. And also sometimes I get the question, what about if a pregnant woman has a cardiac arrest? Still the same thing, go ahead and use it. Typically current, the power will go directly between here, and if the mother passes away, the chances of survival of the child are also very limited. So the guidelines also say if you have a pregnant woman, proceed in the same way as with anybody else. Sama juga dengan wanita hamil, kita tetap akan melakukan shock karena aliran listrik akan melewati dari titik satu ke titik terdekat dan dekat itu seharusnya. Dan kalau kita tidak lakukan pun, jika ibunya meninggal, kemungkinan bayi bersama juga sangat-sangat kecil. Jadi memang secara guidelines tetap harus kita lakukan shock. Do you have any questions about the ease of use? Do you find that this is easy enough to use? Just open, no buttons, put on the pads, and that's it? Any questions? Ada pertanyaan mengenai keadaan ya? Yang pertama, berapa joule sekali shock? How many joule in every single shock? We are getting to that right now. And the second, in your count, how many AED we needed in every terminal, Well, it is very much depending because an airport is you can say an airport is a challenging area because of all the security zones. You have arrivals, you have international, you have domestic, you have staff areas, you have areas after security and before security. Normally the the recommendations say that anywhere you want to protect, you should be able to run maximum 2 minutes and maximum 2 minutes back. So within a maximum of 4 minutes, you should be on site with an AED. Ya, jadi memang airport ini sesuatu yang sangat menantang karena banyak zona-zona tadi. Dan secara garis besarnya gampangnya itu adalah kita bisa mencapai AED dalam waktu 2 menit dan kembali 2 menit, jadi maksimal 4 menit sudah di lokasi untuk melakukan dehidrasi. Namun tadi saya sempat kasih ada assessment ke IWAD, itu bisa jadi untuk referensi juga. I can say in Singapore Changi Airport, they have also chosen our AEDs. We have all around the airport and the 4 terminals, we have about 140 units.
But this is both for, this is for Gila. staff, this is for airside, this is for airside, this is for staff only areas, this is before, after security, this is everywhere. And in all four terminals, etc. But they have done a very massive deployment with about 140 units. Di Changi Airport sendiri ada sekitar